वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंगल को कहा कि एकदम जो अदाद शुमार सामने आए हैं, इनसे पता चलता है कि तकरीबन 4% शरह नमू से मईशत तरक्की कर रही है। ये एकदम वाले अल्फाज से मुझे ज़रा तकलीफ हुई है, उसको ज़रा तशरीह करें आप। देखें, ये एक दम का जो मुहिम्मा है ना, ये 2 महीने पर मुश्तमिल है। तकरीबन मार्च के मिड में दूसरे हिस्से में हफीज शेख साहब को ये कहकर फारिग किया गया था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मईशत जो है उसके हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, उनकी कारकर्दगी मुनासिब नहीं है, इसलिए उनको फारिग कर दिया गया। उनके बाद जब शौकत तरीन की तैनाती की गई वजीर खजाना के तौर पर, अभी वो मुशीर खजाना है, ज़ाहिर है वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वजारत खजाना का चार्ज उनके पास है, टाइटल मुशीर का है। तो ये उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए 2-3 नदीम मलिक को या शाहजेब खानजादा को या दूसरे नशरियाती इदारों को, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक चार्ज शीट पिछले 2-2.5 साल की पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि IMF के पास जो कंडीशनैलिटीज हुकूमत ने अग्री की थी वो भी सही नहीं है, स्टेट बैंक की कारकर्दगी भी सही नहीं है, मुआशी जो टीम थी उसकी कारकर्दगी भी सही नहीं थी, हफीज शेख के फैसले दुरुस्त नहीं थे, और अगर यही सूरत हाल रही तो हम आगे और मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा, 2 महीने के अंदर अंदर एक ऐसी काया पलट हो गई, जिसके बाद पिछले हफ्ते हमें यह बताया गया कि जी हमारी जो नेगेटिव ग्रोथ थी वो एकदम 3.8 हो गई है। 3.8 से अगले ही हफ्ते हमें यह बताया गया, ये जो हफ्ता गुजरा है, कि जी अब वो 4.9 हो गई है। तो ये इतनी तेजी से जो मईशत तरक्की कर रही है, मुझे तो ये लगता है कि अगले 2 साल अगर ये हुकूमत रही तो हम तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, और हमारी मईशत शायद इतनी तरक्की कर जाएगी कि दुनिया लाइन में लग के हमसे कर्ज मांग रही होगी। तो ये फार्मूला जो है, जो हफीज शेख के जाने के बाद इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब के हाथ में आया है, और उस चिराग को रगड़ने के बाद उस जिन ने जिस तरह के इकदामात किए हैं और जो खबरें लोगों के सामने आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि इस फार्मूले को हमें दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया इससे मुस्तफीद हो। लेकिन जब आप उसको सीरियसली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो उस पर सवालात हैं, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी हुकूमत याद नहीं है तारीख में जिसने अवाम को ये कहा हो कि हमारी माशी कारकर्दगी जो है वो गलत है। उसने हुकूमत को ये कहा हो कि हम जो कर्जे ले रहे हैं, या हमारी जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, या जो दीगर शोबे हैं उनमें कोई हालात दिगर गु हैं। तमाम हुकूमतें ये कहती हैं कि हमारी जो मईशत है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है, हर शोबे में तरक्की हो रही है, और हमारी हुकूमतों ने ये राज सीख लिया है कि फिगर्स को फज करके किस तरह से एक हरा हरा जो है लोगों को दिखाया जा सकता है। इसहाक डार पर तो बाकायदा इल्जाम लगा था नवाज शरीफ के दूसरे दौर में आलमी इदारों की तरफ से कि उन्होंने फिगर्स फज किए थे, और उनके दौर में जो उनकी टीम के कोर रुकन थे, डॉक्टर वकार मसूद जो उस वक्त सेक्रेटरी खजाना थे पिछले दौर में, वो इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं और फाइनेंस टीम के अहम रुकन हैं। इसी तरह शौकत तरीन जो कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में करते रहे, सो जो इन्होंने टैक्टिक्स सीखे हुए हैं पिछली हुकूमतों में रहते हुए, मेरा ख्याल है वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो परसेप्शन का प्रॉब्लम हुकूमत बार बार कहती थी कि जी देखें मीडिया में हमारी प्रोजेक्शन नहीं होती, तो ये सारा प्रोजेक्शन का खेल है। इस खेल के पीछे असल हकीकत क्या है, ये आइंदा कुछ अरसे में हमें पता चलेगा। क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अगर इस दफा पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की कोई पाकिस्तान से बैठकर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये सवाल जो है, अच्छी बात है कि इस पर बहस हो रही है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का जो सवाल है उसके हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन पिछले चंद सालों में बहुत क्लियर रही है, चाहे वो सिविल साइड हो या मिलिट्री साइड हो। दोनों का ये कहना है कि ये अफगान लेड प्रोसेस होना चाहिए, और जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है या दीगर मतहारब ग्रुप है वहां पर उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मुनासिब पॉलिसी है, क्योंकि हमने पहले अफगानिस्तान में जो मेडलिंग की, जो अपने पांव फंसाए, उसका हमने असर देख लिया कि हमारे मुल्क पर उसका कितना मनफी असर हुआ।
اور اگر اب ہم اس طرح کی کوئی فیصلہ لیتے ہیں جس میں ہم بیسز دیتے ہیں امریکہ کو، اگر وہ ان کے انخلا کے لیے استعمال ہوں یا آمد و رفت کے لیے استعمال ہوں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر وہ بیسز ملٹری آپریشنز کے لیے استعمال ہوئی، وہاں سے کوئی بمباری ہوئی افغانستان میں، تو پھر طالبان یا جو بھی حکومت وہاں بنتی ہے وہ یقیناً یہ سمجھے گی کہ پاکستان امریکہ کے نکلنے کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، اور وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھیں گے. اور نیکسٹ ڈور نیبر ہونے کی وجہ سے جو ایک دہشت گردی کا سیلاب ہمارے یہاں کچھ برس پہلے آیا تھا، اسی کے دوبارہ شروع ہو جانے کی توقع ہے. سو مجھے نہیں لگتا، اس حوالے سے اندازے تو بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ ہماری حکومت یا ہمارے طاقتور ادارے کو اس طرح کا رسک لینا چاہیں گے. بالکل، میرا بھی بالکل آپ ہی جو آپ سوچ رہے ہیں میری وہی سوچ ہے. ایک خبر چھپی کہ جی پاکستان کے لیے کویتی ویزے 3 مختلف قسم کے کویتی ویزے کھل گئے ہیں، جس میں فیملی ویزا ہے، اور آپ وہاں آئل اور ریفائنری کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ بھی ویزا ان کے لیے بھی جاب کے لیے کھل سکتا ہے. اور تیسرے وہ ویزا جو کہ خلیجی ممالک میں ان کے پاس اگر ورک ریزیڈنس ویزا ہے وہ بھی کویت جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. میں چاہوں گا ویس سلیم صاحب کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو وہ ہے اور راستہ ہے. خلیجی ممالک سے ہمارے پچھلے کئی سالوں سے بڑی کولڈ وار چل رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ مجھے تو بڑا احسن قدم لگتا ہے اگر کویت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیں نا، پچھلے ہمارا جو ریمیٹنسز جن کا ہم اتنا کریڈٹ لیتے ہیں اور ہمارے ملک کی اکانومی میں اس کا کردار ہے، بہرحال وہ سلسلہ بھٹو صاحب سے شروع ہوا تھا، جب بھٹو صاحب نے لوگوں کو پاسپورٹ دے کے باہر کے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا تھا. مین پاور ایکسپورٹ ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں ان کا کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب میں یا متحدہ عرب امارات میں شاید لیبر کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں. کرونا کے باعث کچھ ممالک نے چھانٹی بھی کی اور وہ لوگ پاکستان واپس چلے گئے. تو اگر ایسے میں پاکستانیوں کے لیے ایک نیا ایونیو کھلتا ہے ایک نئے ملک میں، جو اسی طرح کا ملک ہے، جس طرح کے حالات یا جس طرح کا رہن سہن ان کو موافق ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی دبئی سے کویت جانے کے لیے یا سعودی عرب سے کویت جانے کے لیے، تو مجھے تو یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے. اور حکومت اگر اس کا کریڈٹ لے رہی ہے تو ان کو اس کا کریڈٹ ملنا بھی چاہیے، اور بیوروکریسی کو بھی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، ہمارے فارن آفس کو، کہ دونوں نے مل کے کوشش کی اور یہ رستہ کھلا، اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے اور رستے بھی کھلیں گے.